Now we want to see the third method on representing our qualitative data, which is chart and diagram. So we have two type of chart, which is bar chart and pie chart. And for bar chart, we will see four types of bar chart, which is simple bar chart, multiple or compound bar chart, component bar chart, and also the percentage component bar chart. And then we will see the pie chart. Okay, so let's see what is bar chart first. So bar chart is the graph that is used to display qualitative data contained in the contingency table of frequency distribution. Maksudnya daripada contingency table dengan frequency distribution yang kita buat tadi, kita akan gunakan semua maklumat itu untuk kita sketch our bar chart. Okay, so bar chart ni dia terus kita lagi senang nampak because it in term of figures, in the form of figures. So daripada figures tu kita terus boleh baca maklumat-maklumat yang berkaitan dengan qualitative data kita. So bars are drawn where the height or length is proportional to the magnitude of the frequency to be represented. So selalunya bar chart ni dia akan dalam bentuk bar lah. So bar ni adalah peta. So dia punya ketinggian ataupun panjang dia ni, dia akan mewakili frekuensi untuk setiap kategori. Contohnya kategori tadi subjek dapat A. So berapa orang dapat A? So dia punya ketinggian bar chart kita ni akan mewakili frekuensi. Okay, frekuensi bilangan untuk setiap kategori. Alright. The different classes or categories of the data can be presented along the horizontal axis or the vertical axis, whichever is appropriate. So the different categories, sometimes categories ni dia akan di represent, okay, di horizontal axis. Horizontal axis tu maksudnya melentang lah, garisan melentang ni. Kita ada vertical axis X and vertical axis Y and horizontal axis X. So different categories tu sometimes dia akan di horizontal axis. So kat sini bar chart untuk A, dekat sini bar chart untuk kategori B, dekat sini bar chart untuk kategori C, dekat sini bar chart untuk kategori D contohnya. Tapi sometimes ada juga masa-masanya kita represent our category di vertical axis. Okay, contohnya this one is the vertical axis. Okay, so kategori A kita lukis dekat sini, kategori B kita lukis dekat sini, kategori C kita lukis dekat sini pun boleh, mana-mana. Okay, cumanya kalau dia dekat horizontal axis, ketinggian dia ini mewakili frekuensi, tetapi kalau dia di vertical axis, panjang dia ini mewakili frekuensi of each category. Okay, bars are separated. Gaps between each bar are uniform and all bars have the same width. So, kalau kita nak lukis bar chart, the first thing yang you need to remember is bar ni dia tak rapat. Kalau bar chart, bar dia ada gap. Dan gap di tengah-tengah bar ni, di antara bar ni mesti sama. Kalau dekat sini kita gap, katakan satu kotak, dekat sini pun satu kotak, dekat sini pun satu kotak. Dia mesti sama. Okay, dan setiap bar mempunyai lebar yang sama. Tak bolehlah kalau kita lukis bar chart, okay, ada bar chart yang nipis, ada bar chart yang tebal. Contohnya, okay, kalau kita nak lukis bar chart, okay, ni kita punya vertical and horizontal axis, and then we nak lukis bar chart. Ada bar chart yang pertama, lukis kurus je. Bar chart yang kedua, gemuk pula. Lepas tu jauh sikit, bar chart yang ketiga, lagi gemuk. Tak boleh macam ni. Okay, dia punya lebar bar chart ni mesti kena sama semua untuk semua kategori. Dan ingat, gap di antara bar ini juga mesti sama, uniform. Okay, dan untuk bar chart mesti kena ada gap between bar. Di setiap bar mesti kena ada gap di antaranya. Okay, suitable scale must be chosen and it must start at 0. So suitable scale must be chosen and it must start at 0. Okay, maksudnya okay, suitable scale must start at 0. Maksudnya, okay, so you need to start your bar from 0. Rapat dekat tepi ni. Okay, sebab it's kategori. Okay, so kita kena rapat dekat tepi. Yang ini yang akan mewakili frekuensi.
Alright. So chart or graph should have a title or heading to indicate the variable that is presented. So later kita punya bar chart ni kita kena tulis tajuk dia apa. Maksudnya kita tahulah ini bar chart mewakili apa. Contohnya bar chart ni adalah grades of 30 student for statistic paper. Contoh, seorang tahulah grade A, B, C and D. So itu adalah general untuk bar chart. Yang penting yang awak kena ingat adalah bar chart di antara bar mesti ada gap mesti sama dan kelebaran bar chart juga mesti sama. Alright, we want to see the first bar chart, which is the simple bar chart. Okay, so what is the simple bar chart? So the simple bar chart is suitable for presenting only one variable. Kalau kita hanya ada satu variable, so kita guna simple bar chart biasalah ni. Okay, chart that consists of a set of non-joining bar. Non-joining bar maksudnya ada gap di antara bar dia. Ada gap kat sini ada gap. Alright. Vertical bar chart is drawn when a series of dates or time is a factor, while horizontal bar chart is used for other set of data. So ini mengikut kesesuaian je sebenarnya. Alright, kita tengok macam mana nak lukis bar chart. Kalau awak refer kepada frequency table, this one is the frequency table. Okay, kalau awak tengok, this one is year dan this one is bilangan export untuk tahun-tahun tertentu. So pada tahun 1948 kita ada 138 export. So 138 million US dollar, 138 million US dollar. Okay, bilangan nilai export pada tahun 1948. So kita lukis kita punya bar chart. Disebabkan dia 100, so dia kecil sikit je. So awak tengok dia punya gap dekat sini ada 2. Okay, awak tengok gap dia dekat sini. So ingat gap dia kena sama So sini ada 2 senggat, 1, 2. Okay, and then pada tahun 1951 406 million. So 406 kita ukur dekat sini. So this one is our bar chart. Okay, and then untuk tahun 1961 378. And kita lukis semua bar chart. And pada tahun 2005 kita punya export adalah 14,410. So kita lukislah ketinggian dia 14,410. Kelebaran semua bar chart mesti sama. Dan kalau awak tengok gap antara bar chart pun sama. Okay, gap antara bar chart pun sama. So this one is a simple bar chart yang sesuai kalau kita hanya ada satu sahaja data. Alright, so kalau awak tengok kenapa kita nak represent daripada frequency table kepada bar chart, it's because of bila kita dah ada bar chart diagram macam ni, kita boleh directly buat interpretation. Okay, pada tahun 2005 adalah export tertinggi. Nampak terus direct, tak payah tengok angka, tak payah fikir. Pada tahun 2005 adalah export tertinggi. Okay, pada tahun 1948 export yang paling rendah. Kalau awak tengok, so boleh kata daripada tahun 1948 hingga ke tahun 2005 kadar ekspor negara semakin meningkat. Kalau awak tengok dia semakin meningkat ke atas ni kan. So kita boleh buat interpretation of our data directly when we have our bar chart. That's why from data, daripada kualitatif data, kita transform dia menjadi frequency distribution table. Daripada frequency distribution table, kita transform dia menjadi bar chart. Okay, it's easier for us untuk kita interpret the data. Alright, so the second type of bar chart is a multiple compound bar chart. So what is a multiple compound bar chart? It is useful when we have 2 or more variable. Kalau tadi simple bar chart bila kita ada satu variable. Sekarang multiple bar chart bila kita ada 2 ataupun lebih variable yang kita nak present dan compare. Okay, so 2 or more bar are grouped or joined together to represent a class. So bila kita ada 2 data, kalau awak tengok ini data yang pertama, ini data yang kedua. Kedua-duanya adalah untuk kategori yang sama, iaitu pada tahun 1982 hingga 83. So kategori ini, okay, di antara kategori bar chart mesti ada gap di antara kategori. Tapi di antara variable kita groupkan dia, bar chart dia dekat-dekat. Okay, ini adalah first variable, di mana the first variable is value of import and the second variable is the value of export. Okay, tapi kedua-duanya mewakili kategori yang sama.
Okay, kedua-duanya mewakili kategori yang sama. So kalau awak tengok pada tahun 1982 hingga 83, the import is 68.15, this one, and the export is 34.44, this one. So this one represent year, the second category, 83 to 84. Okay, this one for import, this one for export. So this one for import, this one for export for the third category, this one. This one is import and export for the fourth category, this one. This one is import and export for the fifth category, this one. Okay, so untuk setiap kategori kita punya bar mesti ada gap. Tetapi untuk setiap variable yang mewakili kategori yang sama, kita sekalikan bar dia. Katakanlah kita ada 3 kategori, so dia akan jadi macam ni lah. Kategori pertama, variable pertama, variable yang pertama, variable yang kedua, variable yang ketiga. Lepas tu untuk kategori seterusnya, variable pertama, variable kedua, variable ketiga contohnya. So dia mesti dekat untuk setiap kategori, tetapi di antara kategori yang berbeza dia mesti ada gap. Okay, so the bar are always arranged in the same sequence. Okay, kalau import dulu, so semua import dulu. Kalau export nombor 2, so semua export nombor 2. Dia mesti macam tu. Dia tak boleh yang depan ni import, tiba-tiba untuk second category, this one is export. Tak boleh. Okay, mesti in the same sequence. The set of bar drawn for each class should be separated so that multiple comparison can be done. So, untuk each category, kena separate the bar. Okay, each category kena ada gap between the bar. So, ini adalah multiple or compound bar chart di mana dia digunakan bila kita ada 2 ataupun lebih daripada 2 variable. Jenis yang ketiga untuk bar chart adalah component bar chart, di mana component bar chart ini adalah a bar chart yang illustrates the component that make up a total or as a whole. Instead of we are using the multiple bar chart just now, di mana multiple bar chart tu kita guna macam ni. Okay, variable pertama, variable pertama, variable kedua, variable ketiga contohnya. Okey, lepas tu untuk kategori kedua, variable pertama, variable kedua, variable ketiga contohnya. So we can use a component bar chart, di mana component bar chart ni dia menggabungkan semua. Okay, kalau awak tengok dekat sini, wheat ada 34 untuk kategori tahun. Ni kategori kategori dia tahun 1991. Dia punya variable wheat, gandum ada 34, barley 18, oats 27. So kalau kita total up, 34 campur dengan 18 adalah 52, 52 campur dengan 27 adalah 79. Okay, so maksudnya untuk kategori yang pertama, ketinggian bar chart kita adalah 79 dekat sini, 79. Okay, cumanya kita bahagikan dia mengikut variable. Each component is represented by a section proportional in size to its representation in the total. So, kita dah gariskan dia punya maximum adalah 79. So, kita gariskan pula. Start dengan wheat 34. So, 34 dekat sini. Lepas tu, barley 18. So, kalau 34 campur 18, 52 dekat sini. Dan selebihnya itu adalah oats. Okay, sama juga dengan kategori kedua pada tahun 1992, kalau awak total up 43 campur dengan 14, 57 campur dengan 24 adalah 57 campur dengan 24 adalah 81. So total awak punya bar chart punya ketinggian adalah 81. And then baru kita bagikan dia mengikut section. Okay, wheat 43. So 43 dekat sini. So barley 14, 43 campur 14 adalah 57. So 57 dekat sini. Dan the rest adalah oats. Okay, so ini kita panggil dia sebagai compound bar chart. Dan compound bar chart pun dia kena sequence dia kena sama. Kalau dekat bawah ni wheat, semualah wheat. Okay, kalau dekat bawah dekat nombor 2 ni adalah barley, semua pun adalah barley. Okey, dia kena sama. Dan dekat tepi ni kita panggil ini sebagai legend. Kita labelkan warna oren ni wheat, warna purple ni barley dan warna biru tu adalah untuk oats. So senang untuk orang faham. Okey, so ini yang ketiga iaitu component bar chart. So kita tengok 3 dah. Yang pertama simple.
simple batchat untuk variable yang ada satu. Lepas tu kita ada multiple dan compound batchat untuk yang kita mempunyai variable 2 dan ke atas. Lepas tu kita ada component batchat untuk kita gabungkan semua variable dalam satu batchat. Okay.